And good day mga sir, at nag-install tayo dito sa Motorstar ADB 175 ng mini driving light ni sir, dalawa, Zenlo at saka Mopox, yan, kabilaan, tapos dual contact horn. Yan sir, mini driving light yung nasa baba sir. Yun. Hi sir. Off mo sir. Tapos yung taas sir. Tapos kabila. Yan. Pagsabayin mo sila sir. Sabay sir, sa kabila. Tapos busina sir, stock horn. Yan. Tapos loud horn. Passing light mo sir. Ayan o, may passing light sir o. Okay sir, ayan. Sama mini driving light. Off mo muna yung mini driving light mo sir. Passing light sir. Ayan o. Buksan mo nga sir yung mini driving light sa dilaw, nakadilaw sir. Ayan. Tapos busina mo nga sir. Tingnan natin kung may kurap. Kurap. Ayan sir. Ayos. So yung switch ni sir, mini driving light, Zenlo, tsaka yung Mopox. Tapos dito yung dual contact horn. Yan. Stock horn, loud horn. Ayun o, walang kurap. Tapos ito yung passing light ni sir sa stock na switch nya. Yan. Yan, passing. Off natin. Passing light. Yan. Passing. Ayos. Swabe. Pang malakasan. Mama Ben. Diba? Kayo na.